Hello everybody, I am Bibi Shamanto on behalf of Blooming Tales. Today I am back with again unstitched salwar suits. ये तसर unstitched salwar suits का बहुत ही रिक्वेस्ट रहता है and very demanding. So let me start with my first color. देखिए कैसे लग रहा है ये सब. ये पूरा रेड के ऊपर है देखिए. पूरा ये these are all screen prints. It's a beautiful red. जस्ट देखिए पूरा टसर का अनस्टिच सलवार सूट पीस है ये. These are without bottoms, only the top and the dupatta. This is the front and this is the back. With this you are going to have a beautiful dupatta. Just see the dupatta. This is the dupatta with red, orange and pink. This is the look. ये एकदम ऐसे जरी वुवन बॉर्डर रहेगा. इस और नीचे देखिए पूरा ये जरी स्ट्राइप्स. सो दिस इज द लुक ऑफ द अनस्टिच सलवार सूट पीस. इसका लेंथ और ब्रेथ 50 इंचेस तक हो जाएगा. दिस इज द लुक. दिस आर ऑल सिल्क मार्क सर्टिफाइड. ब्यूटिफुल, वेरी वेरी सोबर एंड वेरी ब्राइट कलर कॉम्बिनेशन. देखिए द प्राइस ऑफ दिस आर 5200. लेट मी शो यू द नेक्स्ट वन. ये देखिए पूरा सॉलिड कलर एकदम एक वाइन, एक मजेंटा वाइन कलर के ऊपर ये तसर का कुर्ती का पीस है. दीज आर ऑल विदाउट बॉटम्स. देखिए पूरा ऐसे रहेगा. ब्यूटिफुल एंड जस्ट सी द दुपट्टा विद दिस ब्यूटिफुल कुर्ती के पीस के साथ. देखिए वाओ, दिस इज द दुपट्टा. কতটা সুন্দর দুপাট্টাটা লাগছে দেখুন. ভেরি ব্রাইট এন্ড কালারফুল. दिस इज द जरी बॉर्डर. एरकम नीचे पे ऐसे जरी स्ट्राइप्स रहेगा एंड दिस इज द फ्लोरल प्रिंट दुपट्टा. देखिए दीज आर प्योर टसर के ऊपर है. दिस इज द लुक. Another one, देखिए पूरा एकदम bright orange color, very vibrant orange color. This is again unstitched suit pieces which you can stitch according to your size. Lengthwise ये 3 meters का material है and 50 inches तक आ जाएगा. इसके साथ जो दुपट्टा है is just beautiful. एकदम very demanding, very beautiful. देखिए कलमकारी दुपट्टा and इसका जो कलर है पूरा एकदम pastel green and with little orange highlighting the full dupatta. Just देखिए, this is the look. এগুলো বানিয়ে পরলে ভীষণ elegant, very classy. These are all silk mark certified. আর পুরো এরকম দেখো এরকম পিকক করা আছে পুরো এরকম দুপাট্টাটাতে. These are all screen prints, so very bright and colorful. Let me show you a brown. एकदम मोका ब्राउन के ऊपर. देखिए this is the top and with this you're going to have a beautiful dupatta. দুপাট্টাটা এত সুন্দর আর ভীষণ ক্লাসি একটা প্রিন্ট হয়েছে. দেখে নাও প্রিন্টটা দুপাট্টাটা কত সুন্দর দেখতে. পুরো এরকম একটা দুপাট্টা. এগুলো যে কোনো অনুষ্ঠানে পরার মতো. পুরো এরকম একটা জারি ওভান বর্ডার থাকবে আর এরকম একটা স্ট্রাইপ থাকবে পুরো তাসারের ওপর. ভীষণ সুন্দর. দেখো দেখে নাও দেখতে. যদি ভালো লাগে তাহলে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিও. আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা হলো 7890077770. আর একটা সুন্দর কালার দেখাচ্ছি দেখো. এটাও একটা অরেঞ্জের ওপর আর এটাও একটা অন্য রকম কালার কম্বিনেশন হয়েছে. পুরো গ্রিনের সঙ্গে এরকম ফ্লোরাল প্রিন্ট. ভেরি ডিফারেন্ট. জাস্ট চেক দিস কালার কম্বিনেশন. সো ব্রাইট, ভেরি বিউটিফুল. পুরো এরকম একটা নিচে আবার একটু অরেঞ্জ কালারটা দেওয়া হয়েছে. দিস আর জারি ওভান স্ট্রাইপস पूरा जरी बॉर्डर के ऊपर. देखिए दिस विल बी द दुपट्टा. फुल लुक ऑफ द सूट पीस देखिए. So no size issues. You can stitch according to your size. These are without bottoms which you have to wear to stretch pants, leggings. Very classy tasar suit pieces. আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে একটু লাইক এন্ড শেয়ার করে দিও. থ্যাংক ইউ.